Dobrodošli poštovani moji, nalazite se na kanalu Vrata zdravlja. Pre samog početka zamolila bih vas da lajkujete današnji video i klikom na prati pružite podršku. Unapred hvala. A ja ću vam danas predstaviti jedno ulje koje još zovu i Božje čudo. Uspešno otklanja akne, čireve, strije, ožiljci također nestaju, a leči čak i hemoroide. Kada budete čuli o čemu se radi, oduševit ćete se. Kantarion ili ti gospina trava dolazi iz porodice koračevke, a koristi se kao antidepresiv, sedativ i moćan antibiotik. Kantarionovo ulje se može upotrebljavati kako za spoljnu, tako i za unutrašnju upotrebu, a posebno je pogodan za žene i zdravlje ženskih organa. U sebi sadrži antibakterijska, antivirusna, revitalizujuća i antigljivična svojstva. Sastav ulja uključuje flavonoide, hipericin i tanine koji su odlični za našu kožu, a ujedno deluju i protivupalno. Često se koristi kod opekotina, ali se čak može koristiti kao začin za mediteranska jela sa ribom. S obzirom na to da se macerat proizvodi od gospine trave koja je jako rasprostranjena, maslinovo ulje je također lako nabaviti, kantarionovo ulje sasvim vrlo jednostavno možete napraviti kod kuće. Ulje od kantariona može pomoći kod opekotina prvog stepena, ženskih problema, upale jajnika, vaginalnih infekcija, gljivičnih i virusnih infekcija, uklanjanje hemoroida, smanjivanje proširenih vena, čireva, rana, strija, ožiljaka. Posebno je dobar za lečenje rana nastalih kod pacijenata koji dugo leže, te kod ožiljaka i rana koje su dugotrajne. Nikako se ne sme stavljati na sveže i na otvorene rane. Uklanja također akne i bubuljice, bol uzrokovan reumom i gihtom, smirivanje upala mišića i živaca, a smatra se da kantarionovo ulje može da bude prirodni antidepresiv, pa je odlično za korišćenje kod osoba koje se bore sa depresijom i anksioznošću. Može pomoći kod problema sa spavanjem ili nesanicom jer će umiriti kako vaš tako i vaše telo. Delotvornost kod ovih problema se može primećivati samo nakon 2 nedelje nakon korišćenja jer je samo delovanje postupno. Poboljšat će celokupno raspoloženje, smanjit će umor i iscrpljenost, ujedno može pomoći kod postizanja bolje koncentracije. Kantarionovo ulje za ženske probleme je poznat preparat, često se koristi protiv gljivica, strija, a s obzirom na to da ima izuzetno nežno delovanje, glavni korisnici su žene sa vaginalnim problemima. Kod žena se može koristiti tako što se tampon umoči u ulje i stavi se u vaginu. Kako bi lečenje bilo uspešno, potrebno je ponoviti ovaj postupak nekoliko puta. Upale koje su uzrokovane HPV-om također se mogu rešavati upravo s pomoću ulja kantariona. Ovo ulje možete koristiti bez ikakvih problema, mogu ga koristiti i trudnice jer je izuzetno blago i umirujuće i neće naštetiti detetu ukoliko se koristi kao ulje za masažu protiv strija ili nakon porođaja za zarastanje rana. Trudnice s druge strane ne bi smele da piju čaj od kantariona. Rezultirat će također i rad hormona i pomoći će da smanjite bolove za vreme menstruacije. U nekim kulturama se koristi kao umanjivanje simptoma predmenstrualnog sindroma. Za bolju cirkulaciju kantarionovo ulje je pravi spas. Osim što će poboljšati prokrvljenost kože, pomoći će i kod zarastanja rana, epitalizacije kože i pri nastanku ožiljaka. Podstiče rad i čišćenje kože, pa je tako delotvorno protiv strija i opekotina, kao što sam napomenula. Osim toga, bit će delotvorno i kod upale mišića i vašeg živaca. Ulje se može koristiti čak i protiv herpesa zbog svojih antivirusnih svojstava, a za negu kože se može koristiti kantarionovo ulje gotovo svakog dana. Biće delotvorno protiv akni, mitisera i također ozbiljnih bubuljica, onih gnojnih, te će koži vratiti mladolik izgled. Ovo ulje je blagotvorno za kožu, pa se može koristiti za vlasište kose i također kod osetljive kože. Možda ste došli do informacije kako je ovo ulje odlično za sunčanje ili za brže tamljenje, ali ono se ipak ne preporučuje pre samog izlaganja suncu. Njegova svojstva samo privlače sunce i time možete uzrokovati više opekotina nego zaštite kože. Bez obzira na to, kantarionovo ulje možete koristiti nakon sunčanja kako bi se koža revitalizovala i duže ostala tamna i preplanula. Pre korišćenja ulja, posebno kod trudnica, savjetujte se sa svojim lekarom.